بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا محمد المصطفى، السلام عليك يا عبد الزهراء وجد الحسنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها قليلا. एक मरतबा अपने मरहूमीन के लिए, बिलखुसूस साहिब खाना के मरहूमीन के लिए और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के मरहूमीन के फातिहा पढ़ के बीवी की बारगाह में हाजिर करें।